So guys, nag-vlog pala kami guys. natin, Nandito guys. pala kami sa bubong guys. Ang init-init. Dito si ano natin guys, si Batman natin guys. Yung panilop natin guys. Marami pala tayong lop dito guys. Ayun pala yung mga lapatin natin guys. Nagtatambay sila dun, ayaw pa nila bumaba. Ito pa yung ano kay Onsi guys. Bago din yung kalapati guys. Naligo ata dito sa may ano, tubig nyo las dito. Naligo ko yan. Ayun si Onsi guys. May team, di ba? Ito yung ano guys. Dito din siya ano natin, bago natin kalapate. Ano doon sila lahat guys, oh. Taigdaan na guys. Nang kasolid mo. Sana guys, follow nyo to. Tumapa ka kasi sa ano. Sama ano namin, vlog namin. Tumapa ka kasi. Dito pala kami sa bubungan guys. Tumapa ka dito. Yan. So guys, salamat pala sa video na to. Kay Onse, kay Bingo.